अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 1 से लेके 25 तक नंबर्स। सबसे पहले हम कलर नेम सीखेंगे। रेड कलर, सी ग्रीन कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, लाइट ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, पर्पल कलर, ब्राउन कलर, वाइट कलर, ऑरेंज कलर। रेड कलर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0 10 1 1 11 sea green color. Number 12 1 2 12. Number 13 1 3 13. Number 14 1 4 14. Number 15 1 5 15. Number 16 1 6 16. Blue color. Number 17 1 7 17. Number 18 1 8 18. Number 19 1 9 19. Number 20 2 0 20.